دوستوں آج میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ کنٹینٹ رائٹنگ یا فری لانس رائٹنگ اور ایڈیٹنگ جو ہے وہ کیسے شروع کی جا سکتی اور کون کون لوگ جو ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں۔ اصل میں کرونا کا دور ہے اس وقت اور لاکھوں کے حساب سے لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو چکے ہیں۔ تو ایسی سچویشن میں جو ہے ایک متبادل سورس آف انکم جو ہے وہ لازمی ہونا چاہیے، اور یہ کنٹینٹ رائٹنگ، کنٹینٹ ایڈیٹنگ یا فری لانس رائٹر ایڈیٹر جو ہے یہ کام مل جاتا ہے آسانی سے، اور اس میں آج کل جو ہے وہ ہائرنگ بھی چل رہی ہے، چونکہ نیکسٹ رائٹنگ سیزن جو ہے وہ اکتوبر میں شروع ہوگا، اور اس کے لیے بہت ساری کمپنیاں جو ہیں، امریکن جو ہیں، برٹش کمپنیاں یہ ہائرنگ کر رہی ہیں۔ میں تقریباً پچھلے 11 سال سے ایز اے فری لانس رائٹر اور ایڈیٹر کام کر رہا ہوں امریکن کمپنی کے ساتھ۔ تو اس میں کرونا کی وجہ سے تھوڑی سی بریک آئی ہے، اس میں مئی سے، اور اب انشاءاللہ نیکسٹ منتھ دوبارہ شروع ہوگا، اور ابھی ساری کمپنیاں ہائرنگ کر رہی ہیں۔ تو اس میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ کون کون جو ہے وہ آسانی سے کر سکتا ہے۔ اس میں ہائرنگ کا یہ طریقہ کار ہے کہ رائٹنگ ایز اے رائٹر سیپریٹ ہوتا ہے، اور اس کا ٹیسٹ وغیرہ جو ہے وہ بھی سیپریٹ ہوتا ہے۔ اس میں وہ ایک ٹاپک دیتے ہیں لکھنے کے لیے، جو رائٹرز کے لیے اپلائی کرتے ہیں، اور وہ جو بھی پھر لکھ کے ان کو دیتے ہیں وہ پھر اس کو ایویلیویٹ کرتے ہیں۔ اور ایڈیٹنگ کے لیے جو ہے وہ بھی ایک 2-3 پیج کا آرٹیکل دیتے ہیں جس کو ایڈٹ کرنا ہوتا ہے۔ اس میں انہوں نے غلطیاں جان بوجھ کے رکھی ہوتی ہیں چیک کرنے کے لیے کہ جو بندہ ایڈٹ کر رہا ہے اس میں کتنی کیپیبلٹی ہے، اور اس میں نیوسنس ہے نہیں ہے، اور گرامیٹیکل اور سپیلنگ کی اس میں گرپ ہے نہیں ہے۔ اچھا، اس میں نمبر 1 تو یہ ہے کہ وہ گریجویٹ جو لوگ ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ جن کو وہ پریفرنس دیتے ہیں وہ پھر گریجویٹ کے بعد ماسٹر، ایم فل اور پی ایچ ڈی۔ اچھا، ان سب لوگوں کا ریٹ جو ہے وہ سیپریٹ ہے۔ گریجویٹ کا ریٹ جو ہے وہ کم ہے، ماسٹر والے کا تھوڑا سا زیادہ ہوتا ہے، اور ایم فل پی ایچ ڈی کا جو ہے وہ باقیوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو اس میں ایکسپیرینس بھی کاؤنٹ کرتا ہے۔ جو لوگ نئے ہیں وہ تو جب جوائن کریں گے تو ان کا وہ سٹارٹ ہوگا، باقی جو پرانے ہیں ان کا وہ ایکسپیرینس جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک یہ بھی سسٹم ہے کہ نیٹیو اور نان نیٹیو جو ہے ان کا بھی ریٹ جو ہے وہ الگ ہے۔ مثلا جو لوگ امریکہ، کینیڈا، برطانیہ کے نیشنل ہیں ان کا ریٹ ڈبل ہے بنسبت ان کے جو نان نیٹیو ہیں، یعنی وہ ملک جہاں پہ انگلش نیٹیو لینگویج نہیں ہے، جیسے ایشین کنٹریز ہیں، اور باقی جو ہے یعنی یورپ، امریکہ کے علاوہ جو ممالک ہیں اس میں وہ نان نیٹیو ہی کنسیڈر ہوتے ہیں۔ تو اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون لوگ جو ہیں وہ کوالیفائی کر سکتے ہیں۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ چاہے گریجویٹ ہو یا ماسٹر ہو، جس کی انگلش کی رائٹنگ پاور اچھی ہے وہ ایز اے رائٹر جو ہے وہ جوائن کر سکتا ہے، اور جس کی ایڈیٹنگ پاور اچھی ہے وہ ایز ایڈیٹر جوائن کر سکتا ہے۔ ایز ایڈیٹر کیا کرنا ہوتا ہے کہ وہ آلریڈی آرٹیکل، پیپر یا ایسیز وغیرہ لکھے ہوتے ہیں، ریسرچ پیپرز ہوتے ہیں جن کو اس کی گرامر، لینگویج اور اسٹرکچر جو ہے وہ اس میں ٹھیک کرنا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی رائٹنگ پاور اچھی ہے، ایڈیٹنگ پاور اچھی ہے، تو پھر آپ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرے ایک ایڈوانٹیج ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو
आसानी से री राइटिंग भी कर सकते हैं। मसलन इसमें प्लेजरिज्म का भी इशू आता है, और उसको जो प्लेजरिज्म का जो कंटेंट होता है उसको रीराइट करना होता है। तो जिन लोगों का राइटिंग पावर और रीराइटिंग जो है वो अच्छी है, वो इजीली जो है वो क्वालिफाई कर जाते हैं। अब जो नए लोग हैं जिन्होंने फर्स्ट टाइम शुरू करना है और वो समझते हैं कि वो उनकी इंग्लिश अच्छी है, तो वो एज एडिटर करेंगे शुरू, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। एक तो उनको पता चलेगा कि किस तरह के कंटेंट जो हैं वो डिमांड है ऑर्गेनाइजेशन की, और उसके बाद स्टाइल का पता चल जाता है। इसमें जो ख़ास स्टाइल होता है लिखने का, एकेडमिक राइटिंग जो है उसमें ज़्यादातर जो है वो APA और MLA स्टाइल चलता है राइटिंग का, और इसमें रेफरेंसेस भी देने होते हैं। APA जो है वो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट एसोसिएशन जो है उन्होंने एक राइटिंग का एक तरीक़ाकार तय किया हुआ, ये उसको APA फॉर्मेट जो है बोलते हैं। और MLA जो है वो मॉडर्न लैंग्वेज एसोसिएशन है, उन्होंने अपना तरीक़ाकार डिफ़ाइन किया हुआ है कि रेफरेंस कैसे लिखना है, और उसमें जो आर्टिकल लिखने हैं उनका तरीक़ाकार जो है वो भी उसी के हिसाब से होता है। तो जो न्यू कमर हैं उनको राइटिंग फॉर्मेट जो है वो भी सीखने पड़ेंगे। वे कोई इतना मुश्किल नहीं है, ऑनलाइन सारे अवेलेबल हैं। और जब कोई कंपनी आपको हायर करती है तो वो आपको 2-3 फॉर्मेट लाजमी सिखा देती है, थोड़े बहुत जो ज़्यादा यूज़ होते हैं। उसमें APA है, MLA है, और बाकी 3-4 और हैं। ज़्यादा APA MLA यूज़ होते हैं। तो उसमें मैं यही सजेस्ट करूँगा कि जिन लोगों को अच्छी इंग्लिश है, उनकी कमांड है राइटिंग में भी, एडिटिंग में, वो लाजमी ट्राई करें। बेसिकली ये फ्रीलांसिंग एक पार्ट टाइम होता है, और इसको आप जब फ्री हों आप कर सकते हैं। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप बेशक ना भी करें, ये कोई आपके लिए कंपल्सरी नहीं होता। अलबत्ता ये है कि जो पेपर आपने लिखे हुए हैं या एडिट किए हुए हैं, आपने उनको कंप्लीट करना होता है। वो उसकी एक डेडलाइन दी होती है उसके अंदर अंदर, तो उसका ख्याल रखना होता है। अदरवाइज़ बाकी टाइम का इशू नहीं है। और जो दोस्त सुन रहे हैं और वो समझते हैं कि वो कर सकते हैं एज ए राइटर भी और एज एडिटर भी, वो बिल्कुल ट्राई करें। और मैं कुछ कंपनीज़ के नाम भी दे सकता हूँ, और थोड़ी बहुत मज़ीद गाइडेंस जो है वो भी दे सकता हूँ कि कैसे ज्वाइन करना है। और अगर ये चैनल आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो इसमें मैं फ्रीक्वेंटली जो है स्कॉलरशिप शेयर करता हूँ, और राइटर्स के लिए जो ग्रांट्स आती हैं वो शेयर करता हूँ। और अब जो है मैं सोच रहा हूँ कि कंटेंट राइटिंग के हवाले से मैं लोगों को गाइड करूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। इस वक्त तकरीबन पूरी दुनिया में हज़ारों के हिसाब से जो है वो हायरिंग चल रही है इसकी फ्रीलांस राइटिंग और एडिटिंग के लिए। और ये काम जो है वो ज़्यादातर अमेरिकन कंपनी जो है वो करती हैं, और उसके बाद फिर ब्रिटिश कंपनीज़ हैं, फिर कुछ कंपनीज़ जो हैं वो यूरोपियन हैं, और बाकी कुछ कोरियन हैं। लेकिन जो मोस्ट रिलायबल ऑर्गेनाइजेशन है वो अमेरिका में है और UK में है। और इनका तरीक़ाकार भी बड़ा ट्रांसपेरेंट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बस एक दफ़ा आप ज्वाइन कर लें तो उसके बाद जो है सिस्टम में कोई मसला नहीं होता, पेमेंट में कोई इशू नहीं होती। और बाकी जो हैं वो कुछ कंट्रीज़ का इशू है, मसलन कुछ कोरियन कंपनीज़ हैं और कुछ और कंट्री से हैं, उनके बारे में शिकायत है कि वो पेमेंट में गड़बड़ करते हैं। तो अगर आप को ज़रूरत है, आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं कंपनीज़ के नाम आपको दे सकता हूँ। और राइटर का जो है वो मैंने आपको पहले भी बताया कि टेस्ट सेपरेट होता है और एडिटिंग का सेपरेट होता है। तो इस हवाले से कोई आपको फ़र्दर गाइडेंस चाहिए तो मैं हाज़िर हूँ। और आखिर में यही कहूँगा कि चैनल जो है वो लाजमी सब्सक्राइब करें, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई चार्जेस नहीं है। विश यू गुड लक।